जय माँ सरला एसएस कुकिंग चैनल को आपण मानक स्वागत। तो देखंतु एटी मु नेइछि कोन एटा आपण माने निहाती जानि परथिबे ए जिंसटी कोन बोली कि तो एटा मु आपण मानक कहि दोछि। तो एटा होछि कंदमूल। आपण माने प्राय जानिथिबे कंदमूल बर्तन कंदमूल मार्केट को बहु परिमाण रे भी आसुछि। तो आज मु भाबिले गोटे कंदमूल रे किछि गोटे रेसिपी बनेइ बोली। तो कंदमूल रे आज मु कोन रेसिपीटी बनेइबी तो आगो को आपण मानक सहित निहाती शेयर करी। चलन देखिया प्रथम मु कंदमूल टी भल भाव काटिकी ताको क्लीन करी धोईकी नहीं जीवी छोट छोट करी काटिकी। तो चलन देखिबा मु कोन करी। देखंतु जेंति कहितली मु एठी कंदमूल टी भल भाव देखंतु केते सुंदर भाव छोट छोट करी काटी नहीं जाईची। तो बर्तमान मु ताको कड़ाई टी बसई देईची। तो बर्तमान तदरे घियो टिके देई देई भल भाव कंदमूल टी भाजी नेबी। बेसी सारा घी दबा पड़ोनी जस्ट अल्प टिके मु घी देदेवी केवल कंदमूलटा को भाजी नापी। कंदमूल आपण मैंने निहाती भावुवे जो कंदमूल कौन करी बोली। तो गोटे छोटिया साधारण जिनसे करी आपण मैंने भी निहाती करी खाइए बोली मोर आशा। तो जिनसटी है मुझे गोटे बनईबी कौन ना चाउल आ बिरी धीरे गोटे बैटर बनई नहीं देखा आपण मानक देखो गोटे चाउल और बिरी मु बैटर बनई नहीं बैटर टी मतलब भल भाव देखो फुली जाइए सुंदर भाव फुली। ये जो बैटर टी मु बनई टे बिरी क्वांटिटी टी अधिक रही तो चाउल क्वांटिटी टी कम रही। तो से बिरी क्वांटिटी जेहेतु अधिक अच्छी तो तापर मुझे हाथ में भल भाव मिक्स कर नहीं भल भाव गोलैक 2 ରୁ 3 घंटा है छाड़ी देती। तो से मोर बैटर टी भल भाव फुली जाइए। तो ये मुझे बनईबी बुढ़ा चकुली। तो आपण मैंने निहाती बुढ़ा चकुली कौन और बुढ़ा चकुली निहाती आपण मैंने जो मैंने जानते खाई तो आप निहाती जापर। तेणुक ये जिनपाई मुझे रखीदे देखो कौन कौन सामग्री नहीं अल्प किसी कोरा नड़िया सहित नहीं कटा नड़िया अल्प टिके नहीं सहित गोलमरीच गुंड नहीं अदा छेचा नहीं गोटे कदली की मुझे मैश कर रखीदे अल्प टिके मुझे छेना नहीं जाइए। तो से कंदमूल टी भाजुची देखो कंदमूल टी भल भाव पूरा लाल लाल रंग कर भाजी नेबी। देखो बर्तमान मुझे जो भाजिकी रखी कंदमूल टाक तो बर्तमान मुझे देदेवी आण धीरे। तो बर्तमान मुझे देदेवी टी नड़िया कोरा जो रखी सबू जिनस जो जिनस मुझे सब रखी माने कटा कर रखी काटिकी सब बर्तमान पकईदेवी। कदली देदेवी भल भाव सब जिनस को मुझे पकई नहीं। तो ताधे मुझे बर्तमान पकईदेवी गुजराती गुंड देखो मात्र 2टा गुजराती गुंड दे देती सहित ये मुझे अल्प किसी गुड़ मिठा देदेवी टिके। देखो बर्तमान आण धीरे मुझे स्वाद हिसाब से लुण देदेवी। बर्तमान ताधे मुझे गुड़ देदेवी ये जेहेतु मुंडालिया गुड़ थिला अच्छी तो मुझे गुड़ टी देदेवी। सबू जिनस को पकईकी भल भाव बर्तमान गोलई नेबी 10 ରୁ 15 मिनिट भाया मुझे रेस्ट कर छाड़ीदेवी आणटा मोर भल भाव फुलवाई। 2 hours later 3 hours later देखो बैटर टी मोर ये भाव भल भाव फुली जाइए। तो जेहेतु मुझे गुड़ देती तो मो बैटर कलर टी चेंज हो मैंने देखिपे। चलते बर्तमान मुझे गोटे बसई नहीं तावा बसई देती प्रथम देदेवी टी तावे भल भाव देदेवी रिफाइन ऑयल कहीं यहाँ टी घीरे बनइले पिठाटी भारी टेस्ट लगे और भल बास्ना बढ़िया आसो। तो खाली घी जदि मु तावे प्रथम कर देवी ताले निहाती तो धुआं टाइप उठिबो बा कुहुली जीवो। तो मुझे खाली घी देवी ना तो ये मुझे प्रथम दे रिफाइन ऑयल
ଟିକେ ଅଧିକ କରିକି ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲଟା। এইଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ତାୱାର ଚାରିପଟରେ ପୁରା ଲଗେଇ ନେବି ଟିକେ ମୋ ତେଲ ଟିକେ। କୋଉମାନଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ନିହାତି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେମାନେ ନିହାତି ଥରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତ ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ SS କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିହାତି ଥରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲଟା ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ତାତିଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବି ବ୍ୟାଟରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରଛୁଲି ଦେଇଦେବି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଏଠି ବ୍ୟାଟର ଟିକେ। এইভাবে ভাବରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଗୋଲ କରିନେବି। ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି ବଡ଼ ସାଇଜରେ କରି ନେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଘିଅ ରଖିଛି, ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଘିଅ ତା ଦେହରେ ଉପରେ ଦେଇଦେବି। ଏ ପିଠାଟି ଘିଅରେ ବନେଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତ ମୋ ମା ମାନେ ମୋ ବୋଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହେଇଥିଲୁ ତ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବନାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କ କତୁରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଏଇଟା ମୋ ମା ବନେଇବାର। ଏ ପିଠାଟି ବିଲକୁଲ ଧିମ ଆଞ୍ଚ ମାନେ ଗ୍ୟାସରେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ଗ୍ୟାସରେ ଏ ପିଠାଟିକି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ତା ତଳଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ତାକୁ ସ୍ଲୋ ଗ୍ୟାସରେ ମୁଁ ତାକୁ ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ମାନେ ନେଉଟେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପରସ୍ତ। ତ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଚାମଚ ବ୍ୟାଟର ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ତ ନିହାତି ଟିକେ ପୁରା ମୋଟା ସାଇଜର ହବ। 2 ଇଞ୍ଚ 3 ଇଞ୍ଚର ମାନେ ମୋଟା ମାନେ ଇଏରେ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଇଛି ବ୍ୟାଟର। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଘିଅ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଘିଅ ମୁଁ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆର ପଟଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଯେହେତୁ ମୋର ତାୱାରୁ। ତ ତାମାନେ ଟିକେ ନିହାତି ସେ ପଟଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ତାକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେବି। এই ଲେଉଟିବା ସମୟରେ ଟିକେ ନିହାତି ହୁସିଆରରେ ଲେଉଟେଇବେ, କାହିଁକି ନା ଛିଟିକି ପଡ଼ିବାର ଆଣଟି ଛିଟିକି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହୁସିଆରରେ ତାକୁ ଲେଉଟେଇବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ବ୍ୟାଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି 3 ପରସ୍ତର ବ୍ୟାଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଇଦେଲିଣି। ଏ ପିଠାର ଲେୟାରଟି ଟିକେ ମୋଟା ରହିଲେ ତ ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସ୍ପଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ମାନେ ହବ, ସଫ୍ଟି ହବ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ପକା ହେଇଛି ତ ନିହାତି ପିଠାଟି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହବ। ଆଉ ବାସ୍ନାଟି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ବନଉଛି ତ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଘିଅ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କୌଣସି ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ପକେଇଛି ମୁଁ ତା ଦେହରେ, ତ ତାର ବାସ୍ନା ନିହାତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରସ୍ତଟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 3 ପରସ୍ତର ଲେୟାରଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ନେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଠୁ ଅଧିକ ମୋଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ପିଠା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଆଣ ଦେଉନାହିଁ। ମୋତେ ଓଲଟେଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଆଣ ଦେବିନି, ମୁଁ ଏତିକି ମୋଟାର କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏ ପିଠାଟା ଟିକେ ମୋଟା ସାଇଜର ହେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 3 ପରସ୍ତର ଲେୟାର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ଆଣଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଓଲଟେଇ ନେବି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ କରି ମୋଟା କରି ମୁଁ ପିଠାଟିକି ବନେଇଛି। ତ ଏ ପିଠାଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋଟାଳିଆ ପିଠା ହେଲେ ତ ନିହାତି ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ସିଝେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟେକ୍ସଚରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କଲରଟି। A few moments later. ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠାଟି ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ତ କଲରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆକୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଗରମ ଅଛି ତ ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ନିହାତି ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଟିକିରି ଦେଖେଇବି ମୋ ପିଠାର ଲୁକ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।
तो आपण मानक भी केमिति लागिवो तो निहाती आपण मानक सहित मु शेयर करिवि। तो बर्तमान गैस रो फ्लेम टिके ऑफ कर न देउछि। देखंतु बर्तमान पिठाटी मोर हेई जाइछि मु ताको भलो भाबे देखंतु काटी नै जिवि। देखंतु जेमति कि आपण मानक कहिथिली 2 मिनिट ठंडा हेई गलान टिके मु निहाती पिठाटी आपण मानक सहित शेयर करिवि। देखंतु पिठार लेयर टिके तो सुंदर देखा जाउछि ते भलो भी लागि निहाती तो खाइबा पे बहुत स्वादिष्ट लागिवो। तो निहाती आपण माने थरे एमति बनै किरी पिठाटी की खांतु। तो जदि आपण मानक मोर ए बुढ़ा चकुली रो रेसिपीटी भलो लागिथिबो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पे जमा भी भूलिबे नाही। तो जो माने मो चैनल रे नुआ अछथि तो निहाती थरे मो चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। रहउछि जय मां सरला।